रात का पिछला पहर था और मेरी आंख अचानक इस तरह खुली जैसे किसी ने मुझे जोर से झंझोड़ कर जगाया हो। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, सांस उखड़ी हुई थी और कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा था। मगर वो सन्नाटा मुझे डरा रहा था। मैंने बराबर देखा तो अरुषा की जगह खाली थी, बिस्तर ठंडा पड़ा था, जिसे वहां कोई बहुत देर से ना लेटा हो। मैंने आवाज दी, अरुषा अरुषा। कोई जवाब ना आया। मैं उठकर पूरे घर में घूमा मगर वो कहीं नहीं थी। सिर्फ एक बात मेरे दिमाग में गूंज रही थी, वही ख्वाब जो अभी अभी मैंने देखा था, कि अरुषा रो रही है, चीख रही है और कह रही है, हंजला मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार डालेंगे। मैंने सोचा शायद बाथरूम में गई होगी, मगर वहां से भी कोई जवाब ना मिला। तो मेरा दिल डूबने लगा। बाहर सहन का दरवाज़ा अध खुला था। ठंडी हवा अंदर तक आ रही थी और कहीं दूर से मध्यम सी चीख की आवाज़ सुनाई दी। या शायद ये मेरे वहम का करिश्मा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं सच में जाग चुका हूँ या अभी भी उसी ख्वाब के किसी हिस्से में हूँ। मगर एक बात तय थी कि कुछ गड़बड़ ज़रूर थी और मुझे फ़ौरन उसके मैके जाना था। मैं चप्पल भी ठीक से ना पहन सका, शॉल लपेटी और बाहर की तरफ भाग निकला। रास्ते में सर्दी काट रही थी मगर मुझे एहसास नहीं हो रहा था। मेरे कदम खुद ब खुद अरुषा के मैके की तरफ उठ रहे थे। दिल में एक ही सवाल बार बार उभर रहा था कि आखिर वो ख्वाब इतना सच्चा क्यों लग रहा है, और अगर वो सच हुआ तो मैं क्या करूँगा। ये सोच ही मुझे पागल किए दे रही थी। रास्ते में एक आवारा कुत्ता भौंका तो मेरा दिल मज़ीद दहल गया। मोहल्ले की गलियां वीरान पड़ी थी, कहीं कहीं किसी घर की खिड़की से मध्यम रोशनी छिन रही थी, मगर बाकी हर तरफ अंधेरा और खामोशी ही थी, जैसे पूरी बस्ती सांस रोके कुछ होने का इंतजार कर रही हो। मगर उस रात तक पहुंचने के लिए मुझे पीछे जाना होगा, उस कहानी के शुरू तक जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था। मेरा नाम हंसला है और मैं अपने मोहल्ले का सबसे आम सा नौजवान था। ना रंग रूप अच्छा, ना खानदान बड़ा, ना दौलत, ना रिश्तेदारी। मेरी उम्र 35 साल के करीब थी और मैं मोहल्ले में एक छोटी सी परचून की दुकान चलाता था, जो सुबह सवेरे खुलती और रात गए तक बंद होती। ना वालिदैन थे, ना कोई करीबी रिश्तेदार। बचपन में ही माँ बाप का साया सर से उठ गया था और मैंने खुद अपने बलबूते पर ये छोटी सी दुकान खड़ी की थी। कई जगह रिश्ते की बात चली मगर हर बार यही जवाब मिला कि अकेला मर्द है, ना आगे ना कोई पीछे, छोटा सा एक कमरे का घर है, छोटी सी दुकान है, ये हमारी बेटी की ज़रूरियात भी पूरी नहीं कर सकेगा। ख्वाहिशात का क्या पूरी करेगा। आम शक्ल सूरत लड़कियां भी मुझे देखकर मुंह फेर लेती थी और मैं दिल ही दिल में ये सोचकर खामोश हो जाता कि शायद मेरी किस्मत में शादी लिखी ही नहीं। मेरे मोहल्ले में एक बड़ा और रौबदार खानदान रहता था, 7 भाइयों का कुंबा और उन सबकी इकलौती और लाडली बहन अरुषा। ये खानदान इलाके में बड़ी इज्जत और दबदबे का मालिक था। उनका कारोबार बैरून मुल्क तक फैला हुआ था। बड़ी बड़ी गाड़ियां घर के सामने खड़ी रहती और मोहल्ले का हर शख्स उन्हें सलाम करने में फख्र महसूस करता था। पूरे मोहल्ले में उनकी धाक बैठी हुई थी। सब उनसे दबते थे, डरते थे। किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि उनकी बहन की तरफ नज़र भी उठाकर देखे। अरुषा हमेशा चेहरा चादर में छुपाकर निकलती थी। आज तक मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था। हाँ, अलबत्ता राशन उनके घर में मेरी ही दुकान से जाता था और मैं खुद सामान पहुंचाने जाता था, मगर दरवाजे के अंदर जाने की इजाज़त कभी नहीं मिली थी। सामान दहलीज पर रख कर वापस आ जाना ही मामूल था हमारा। फिर एक दिन सबसे बड़े भाई अहमद ने मुझे अपनी हवेली जैसी डेवड़ी में बुलाया और बगैर किसी तमहीद के कहा कि वो अपनी बहन अरुषा की शादी मुझसे करना चाहते हैं। मैं अपने कानों पर यकीन न कर सका। मैंने पूछा, साहब जी आपने क्या कहा? वो दोबारा बोले कि हाँ, मैं अपनी बहन की शादी तुमसे करना चाहता हूँ। इसमें हमारी और हमारी बहन की रजामंदी शामिल है। बस जुमे के दिन दोपहर को गवाह और निकाह खवा लेकर आ जाना। मैं हैरान रह गया। रात भर यही सोचता रहा कि आखिर ऐसा क्यों? क्या हुआ कि कोई अमीर खानदान अपनी इकलौती और लाडली बहन की शादी मुझ जैसे आम से परचून फरोश से क्यों करेगा? मैंने सोचा शायद लड़की की सूरत अच्छी ना होगी, शायद इसीलिए चेहरा हमेशा छुपाती है, शायद कोई रिश्ता नहीं आ रहा होगा। मैं करवटें बदलता रहा। कभी खुशी महसूस होती, कभी दिल में अजीब सा खदशा सर उठाता
کہ اتنی بड़ी नेमत मुझ जैसे को क्यों मुफ्त में क्यों मिल रही है। दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। ये बात मेरे दिल में कांटे की तरह चुभती रही, मगर फिर मैंने ये सोचकर खुद को तसल्ली दी कि शायद अल्लाह ने मेरी तन्हाई पर रहम खा लिया है। बहरहाल घर की निज़ाम चलाने के लिए मुझे मेरी बीवी की ज़रूरत थी, सो मैंने इनकार ना किया। जुम्मे के दिन निकाह हुआ, मगर वहाँ कोई ख़ास एहतमाम नहीं था। ना नए कपड़े, ना मिठाई, ना खुशी का कोई इजहार। 7 भाई खामोशी से बैठे थे, जैसे कोई बोझ उतार रहे हों। उनके चेहरों पर ना मुस्कुराहट थी, ना गम, बल्कि एक अजीब सी बेतासीरी थी, जैसे ये सब कुछ महज एक रस्मी कार्रवाई हो, जिसे जल्द और जल्द मिटाना मकसूद हो। निकाह के बाद सिर्फ सादा बिरयानी रखी गई, ना रायता, ना कोई मीठा। जहेज के नाम पर एक थैला तक नहीं दिया था। अरुषा काली चादर में लिपटी खामोशी से मेरे साथ रुखसत हो गई। मोहल्ले वाले भी हैरान थे कि इतने बड़े खानदान की इकलौती बहन की शादी इस कदर सादगी से क्यों हुई। कुछ लोग सरगोशियां करते मेरे पास से गुजरे हुए। कह रहा था कोई कि ज़रूर कोई राज है, शायद लड़की में ही कोई कमी है, मगर किसी के पास यकीनी जवाब नहीं था। घर पहुंचकर मैंने अरुषा को कमरे में बिठाया और कहा, आप चादर उतार सकती हैं, सुकून से बैठें, मैं कुछ खाने का इंतज़ाम करता हूँ। उसने सिर्फ नफ़ी में सर हिलाया, कमरे से बाहर आ गया। मेरे दिल में सवालों का तूफान उठा हुआ था। आखिर अहमद ने अपनी बहन की शादी मुझसे क्यों की, इतनी खामोशी से क्यों की कि देर तक सहन में खड़ा आसमान को तकता रहा, जिसे वहाँ से कोई जवाब मिल जाएगा। अगली सुबह मैंने देखा कि अरुषा सुबह नाश्ता बना रही है। मैंने कहा, अब तुम यहाँ क्या कर रही हो? रात अभी शादी हुई है तुम्हारी। उसने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, काम तो मुझे करना ही है, अभी से करूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने सोचा शायद ये लड़की खुश है तो मुझे भी ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, मगर दिल में कहीं न कहीं एक खलश बाकी रही। दिन गुजरने लगे और मैंने देखा कि अरुषा एक निहायत सलीकामंद और मेहनती औरत साबित हुई। घर का हर काम वो खुद संभालती, सफाई, खाना, कपड़े, सब कुछ बगैर किसी शिकायत के करती। मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी हमेशा रहती, जिससे कोई भारी बोझ उसके दिल पर धरा हो। रात को जब मैं उसे देखता तो कभी कभार वो चुपके से ख्यालों में खो जाती, और जब मैं पूछता क्या सोच रही हो तो फौरन बात बदल देती। 1 महीना गुजर गया। मैं कई बार उससे कहता कि चलो तुम्हें मैके छोड़ आऊं, तुम्हारे भाई भी तुम्हें याद करते होंगे, मगर वो हर बार साफ इनकार कर देती। चेहरे का रंग उड़ जाता, हाथ कांपने लगते। मैं समझ ना पाता कि अपने ही भाइयों के घर जाने से वो इतना क्यों घबराती है। एक बार मैंने इसरार किया तो वो अचानक रोने लगी और कहा, मुझे माफ़ कर दें, मुझे वाकई नहीं जाना। मैंने हैरान होकर पूछा, आखिर क्या वजह है, क्या तुम्हारे साथ कोई हादसा हुआ है? उसने मेरे माथे पर बल देखकर कहा, आप मेरे किरदार पर शक कर रहे हैं? मैंने कहा, हरगिज़ नहीं, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा, मेरे लिए सब कुछ बहुत अनोखा है। उसने अपना नरम और मुलायम हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। मुझे लगा जैसे मुझे करंट लगा हो। मैंने अपना हाथ पीछे कर लिया और उठकर बाहर चला गया। उस रात मैं कमरे में ना जा सका, सहन में पुरानी चारपाई बिछाई और उस पर लेट गया। एक दिन बारिश के बायस मैं जल्दी घर आ गया। देखा तो अरुषा जाए नमाज पर बैठी सिसक कर रो रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? उसके चेहरे पर पसीना आ गया, हालांकि सर्दी थी। उसने दुपट्टे से माथा साफ किया और कहा, नहीं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं। फिर जल्दी से उठकर किचन में चली गई, चाय पकौड़े बनाने लगी। मैंने दोबारा नहीं पूछा, मगर दिल में एक अनजाना सा खदशा जड़ पकड़ चुका था। उन्हीं दिनों मैंने महसूस किया कि अरुषा अक्सर चुपके चुपके फ़ोन पर किसी से बात करती है, और जैसे ही मुझे देखती है फ़ौरन फ़ोन बंद कर देती है। 1-2 बार मैंने पूछा भी कि किससे बात हो रही थी, मगर वो हर बार टाल जाती। कभी कहती सहेली थी, कभी कहती गलती से फ़ोन लग गया था। मेरे दिल में शकूक जन्म लेने लगे थे, मगर मैंने सोचा शायद मैं ही ज़्यादा सोच रहा हूँ। एक रात मैंने देखा कि वो किसी कागज़ पर कुछ लिख रही है, और जैसे ही मेरी आहट सुनी, फ़ौरन कागज़ तय करके अपने दुपट्टे में छुपा लिया। मैंने पूछा, ये क्या लिख रही थी तुम? उसने घबराकर कहा, कुछ नहीं, बस यूं ही दिल बहलाने के लिए कुछ लिख रही थी। मैं खामोश हो गया, मगर उस रात नींद मुझसे कोसों दूर रही। एक शाम मैं दुकान से जल्दी निकला क्योंकि ग्राहक कम थे। रास्ते में मुझे मोहल्ले का एक बुजुर्ग मिला जो हमेशा सबकी खबर रखता था। उसने मुझे रोककर अजीब सी नज़रों से देखा और कहा, बेटा हंजला, ज़रा अपने घर का ख्याल रखना।
احمد کے بھائی کچھ دن سے تمہارے گھر کے چکر لگاتے دیکھے گئے ہیں۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں نے پوچھا کیا مطلب ہے آپ کا؟ بزرگ نے صرف اتنا کہا کہ میں نے جو دیکھا وہ بتا دیا، باقی اللہ بہتر جانتا ہے۔ میں نے مزید پوچھنے کی کوشش کی مگر وہ اپنی راہ چل دیا اور مجھے مزید الجھن میں چھوڑ گیا۔ اس رات میں گھر پہنچا تو عروشہ معمول سے زیادہ خاموش تھی، کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے، طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ اس نے کہا بس تھوڑی تھکن ہے۔ میں نے مزید نہیں پوچھا مگر رات کو سوتے ہوئے میرے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی، جس سے کوئی طوفان آنے سے پہلے کی خاموشی ہو۔ انہی دنوں میری دکان میں آگ لگ گئی، سب کچھ جل کر خاک ہو گیا۔ 3-4 لاکھ کا سامان ایک ہی رات میں راکھ بن گیا۔ میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا، نہ پاس پیسے تھے نہ کوئی مدد کرنے والا۔ محلے کے 2 نوجوان رات گئے میرے دروازے پر آئے اور بتایا کہ دکان کو آگ لگ چکی ہے۔ میں ننگے پاؤں بھاگا، جب پہنچا تو صرف دھواں اور جلی ہوئی راکھ باقی تھی۔ 2 دن تک میں دکان کی طرف جا ہی نہ سکا، سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ آفت مجھ پر ٹوٹ پڑے گی۔ عروشہ نے چپ چاپ اپنی شادی کی انگوٹھی اتار کر میرے ہاتھ میں رکھ دی اور کہا یہ بیچ دیں، دکان کا سامان ڈال لیں۔ میں نے انکار کیا، کہا یہ تمہاری اکلوتی نشانی ہے، میں تمہیں شرمندہ نہیں کروں گا۔ مگر وہ ضد پر اڑ گئی، کہنے لگی اگر آپ پریشان رہیں گے تو میں اس سونے چاندی کا کیا کروں گی، مجھے صرف آپ کا سکون چاہیے۔ میں نے وہ انگوٹھی واپس اسے پکڑا دی اور اماں کی ایک پرانی انگوٹھی جو کسی صندوق میں پڑی تھی نکال کر شہر جا کر بیچ دی۔ اس سے تقریباً 2.5 لاکھ روپے ملے، جن سے میں نے دکان کا کچھ سامان دوبارہ خرید لیا۔ مگر مزید پیسوں کی ضرورت تھی، ادھار لینے والے تقاضے کرنے لگے، کچھ لوگ دروازے پر آ کر گالیاں تک دے گئے۔ میں اندر آیا تو دیکھا عروشہ رو رہی تھی، کہنے لگی کاش میرے پاس کچھ ہوتا تو میں آپ کی خاطر وہ بھی بیچ دیتی۔ میں نے کہا تم کیوں پریشان ہو رہی ہو، میں کچھ کر لوں گا۔ اگلے دن میں نے سوچا کہ اسے میکے چھوڑاؤں کیونکہ میری وجہ سے وہ اتنی پریشان رہنے لگی ہے۔ میں نے کہا تیار ہو جاؤ۔ اس نے حیرت سے پوچھا کہاں؟ میں نے کہا تمہارے میکے۔ وہ خاموشی سے تیار ہو گئی مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، چہرہ زرد پڑ گیا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ وہ ڈری ہوئی ہے مگر کچھ کہہ نہیں رہی۔ دروازے پر پہنچ کر میں نے دستک دی تو احمد نے دروازہ کھولا اور جیسے اس نے دروازہ کھولا اس کے ماتھے پر بل پڑ گئے اور پھر کہنے لگا اندر آؤ، باہر کیوں کھڑے ہو؟ ہم دونوں اندر گئے، صرف ایک سادہ پانی کا گلاس ہمارے سامنے پیش کیا گیا۔ عروشہ حیرت سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ میں نے پانی پیا اور اصل میں شادی کو 2 مہینے ہو گئے ہیں، سوچا عروشہ کو کچھ دن کے لیے چھوڑ آؤں، کل لے جاؤں گا۔ کسی نے کوئی گرم جوشی نہیں دکھائی، نہ چائے کا پوچھا نہ کچھ، بس میں کچھ ہی دیر بیٹھ کر میں گھر واپس آ گیا۔ عروشہ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی وحشت تھی، جیسے وہ کسی خطرناک جگہ چھوڑی جا رہی ہو۔ مجھے نیند میں وہی خواب دوبارہ آ گیا کہ عروشہ چیخ رہی ہے نہیں حنزلہ مجھے بچا لو، یہ لوگ مجھے مار ڈالیں گے۔ میں جھٹکے سے اٹھ بیٹھا اور فوراً اسی رات عروشہ کے میکے کی طرف بھاگ نکلا، وہی رات جس کا ذکر میں نے اس کہانی کے شروع میں کیا تھا۔ دروازے پر پہنچا تو تالا لگا ہوا تھا۔ آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا تھا کہ ان کے گھر پر تالا لگا ہوا ہو۔ اگر 1-2 بھائی گھر پر نہ ہوتے تو باقی ضرور موجود ہوتے، مگر آج پورا گھر سنسان تھا۔ میں واپس جانے ہی لگا تھا کہ اندر سے دبی دبی چیخوں کی آواز سنائی دی۔ میرا دل زور سے دھڑکا۔ میں نے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر پرانے درخت پر سہارا لے کر دیوار کی پھلانگ کر اندر کود گیا۔ سامنے کا منظر دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ صحن کے کونے میں کچی زمین پر ایک کعبہ جیسا گڈھا کھودا جا چکا تھا اور احمد سمیت اس کے بھائی عروشہ کو پکڑے اسی گڈھے کی طرف گھسیٹ رہے تھے۔ عروشہ کے منہ پر کپڑا بندھا گیا تھا، ہاتھ پیچھے بندھے تھے اور وہ زور زور سے جھٹپٹا رہی تھی۔ میں نے پوچھا آخر یہ سب کیوں ہو رہا تھا؟ تمہارا کیا قصور، کیا ہے؟ عروشہ نے کانپتی آواز میں بتایا کہ وہ اپنے والد کی وراثت میں سے اپنا جائز حصہ مانگ رہی تھی۔ اس نے وکیل سے بھی رابطہ کر لیا تھا اور بھائیوں کو خط بھی بھجوایا تھا کہ اگر انہوں نے حصہ نہ دیا تو وہ عدالت جائے گی۔ وہی کاغذ جو میں نے اسے چھپاتے دیکھا تھا، دراصل اسی وکیل کا لکھا ہوا خط تھا جس کا مسودہ وہ خود تیار کر رہی تھی، اور وہی فون کالیں بھی اسی وکیل سے رابطے کی تھی جنہیں وہ مجھ سے چھپاتی رہی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اس جھگڑے میں پھنس کر کسی مصیبت میں پڑوں۔ بھائیوں کو خدشہ تھا کہ اگر یہ زندہ رہی
اور اپنی بات پر ڈٹی رہی تو کروڑوں کی جائیداد میں سے اسے حصہ دینا پڑے گا۔ اسی لیے انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ اسے راستے سے ہٹا دیا جائے گا اور دنیا کو بتا دیا جائے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر بیمار ہو کر فوت ہو گئی ہے۔ میں نے کہا مگر مجھ سے تمہاری شادی کیوں کی گئی؟ عروشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بتایا کہ بھائیوں نے سوچا تھا کہ اگر کسی کمزور اور غریب شخص سے میری شادی کر دی جائے تو وہ کبھی میرا ساتھ دینے کی ہمت نہیں کرے گا اور نہ کبھی میرے حق کے لیے آواز اٹھائے گا۔ وہ سمجھتے تھے کہ تم خاموش رہو گے، ڈرو گے اور وہ یوں اطمینان سے میرا حصہ ہڑپ جائیں گے، اور اگر معاملہ بگڑا تو مجھے خاموشی سے راستے سے ہٹا کر تمہیں ہمیشہ کے لیے چپ کروا دیں گے، کیونکہ ایک عام سا پرچون فروش نہ عدالت جا سکتا تھا نہ ان کے خلاف آواز اٹھا سکتا تھا۔ وہ یہی سمجھتے تھے۔ یہ سن کر مجھے سخت افسوس ہوا اور غصہ دونوں محسوس ہوئے۔ میں نے عروشہ کا ہاتھ تھاما اور کہا اور انہوں نے تمہیں کمزور سمجھ کر مجھ سے بیاہا تھا، مگر یہی کمزور شخص اب تمہاری ڈھال بنے گا۔ آج کے بعد کوئی تمہارا بال بھی بھیگا نہیں کر سکے گا۔ اس رات کے بعد میں نے وکیل سے رابطہ کیا اور عروشہ کے حق میں باقاعدہ کیس درج کروا دیا۔ محلے کے کچھ باعزت لوگ بھی گواہ بنے کہ انہوں نے اس رات کیا دیکھا تھا۔ شروع میں یہ راستہ آسان نہیں تھا۔ احمد اور اس کے بھائی اثر و رسوخ رکھتے تھے۔ 2-3 بار انہوں نے کیس واپس لینے کے لیے دھمکیاں بھی بھجوائیں۔ ایک بار تو ان کا ایک آدمی میری دکان تک آ کر مجھے وارننگ دے گیا تھا کہ اگر باز نہ آئے تو انجام برا ہوگا، مگر عروشہ نے میرا حوصلہ بڑھایا اور کہا کہ اب پیچھے ہٹنے کا کوئی سوال ہی نہیں۔ میں نے بھی ٹھان لیا تھا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے اب انصاف لے کر ہی رہوں گا۔ احمد اور اس کے بھائیوں کی دھاک جو کبھی سارے محلے پر چھائی رہتی تھی اب رفتہ رفتہ ٹوٹنے لگی۔ لوگ ان سے کترانے لگے کیونکہ اصل حقیقت آہستہ آہستہ سب کے سامنے آ چکی تھی۔ جو لوگ کبھی انہیں دیکھ کر سلام میں جھک جاتے تھے اب انہیں دیکھ کر راستہ بدل لیتے تھے۔ دوسری جانب اللہ کا کرم ہوا، میری دکان دن بدن ترقی کرنے لگی، جیسے میری محنت اور عروشہ کی دعائیں رنگ لا رہی ہوں۔ تھوڑے ہی عرصے میں میں نے سارا قرض اتار دیا اور اپنے چھوٹے سے گھر کو بھی بہتر بنا لیا۔ ایک کمرے کا گھر اب 2 کمروں کا ہو گیا، صحن میں چھوٹا سا سایہ دار برآمدہ بھی بنوا لیا، جبکہ عروشہ کے بھائیوں کا کاروبار جو بیرون ملک پھیلا ہوا تھا اچانک ایک بڑے نقصان کا شکار ہو گیا۔ ان کا مال لے جانے والا بحری جہاز حادثے کا شکار ہوا اور کروڑوں کا سامان سمندر میں ڈوب گیا۔ ایک کے بعد ایک نقصان انہیں گھیرنے لگے جیسے قدرت نے خود ان کے جرم کا حساب لے رہی ہو۔ عدالت نے بالآخر عروشہ کے حق میں فیصلہ سنایا اور اسے اس کی جائیداد میں سے جائز حصہ دلوا دیا گیا۔ مقدمہ کئی مہینے چلا، کئی پیشیاں ہوئیں، کئی بار ہمت جواب دینے لگی، مگر ہم دونوں نے ایک دوسرے کا ساتھ نہ چھوڑا۔ آخر جس دن فیصلہ سنایا گیا عروشہ عدالت کے باہر کھڑے ہو کر رو دی، مگر اس بار یہ آنسو نہیں، یہ خوشی کے آنسو تھے۔ مگر عروشہ نے وہ رقم اپنے پاس رکھنے کے بجائے ہمارے مشترکہ کاروبار میں لگا دی۔ ہم نے مل کر ایک بڑی دکان کھولی جو اب پورے محلے میں مشہور ہے۔ لوگ دور دور سے سامان خریدنے آتے ہیں اور جب بھی کوئی پرانا واقف کار مذاق میں پوچھتا کہ حنظلہ بھائی یہ سب کیسے ہوا تو میں صرف مسکرا کر کہتا ہوں کہ اللہ کے فیصلے انسان کی سوچ سے کہیں بڑھ کر ہوتے ہیں۔ آج جب میں پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں تو سمجھ آتا ہے کہ اللہ کا نظام کتنا انوکھا ہے۔ جن بھائیوں نے اپنی بہن کو کمزور اور بے یار و مددگار سمجھ کر ایک عام سے پرچون فروش کے حوالے کیا تھا، وہی عام سا شخص ان کے ظلم کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ جسے وہ کمزور اور بے بس سمجھتے تھے وہی ان کے لیے سب سے بڑی مشکل ثابت ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بہنوں کا حق کبھی مت مارو، کیونکہ ان کی خاموش دعائیں بھائیوں کو عرش پر لے جا سکتی ہیں اور ان کی بددعائیں تخت الٹ سکتی ہیں۔ کبھی کسی کو کمزور سمجھ کر اس پر ظلم مت کرو، کیونکہ اللہ کمزوروں کا سب سے بڑا سہارا ہوتا ہے اور جب وہ کسی کمزور کی مدد پر آتا ہے تو بڑے بڑے تخت الٹ دیتا ہے۔ آج کی اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا اور اس طرح کی مزید سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ اللہ حافظ۔
और अब से तुम्हारा हर फैसला मैं करूँगा। तुमने बहुत बर्दाश्त कर लिया। अस्पताल के इमरजेंसी रूम में जब डॉक्टर ने सदफ को देखा तो उसके चेहरे पर तशवीश नुमायाँ थी। उनकी हालत बहुत ख़राब है। उन्हें शदीद कमज़ोरी और नमूनिया की अलामत हैं। आपने उन्हें अस्पताल लाने में इतनी देर क्यों की? मैं क्या बताता कि देर मैंने नहीं, देर तो मेरी माँ ने की थी, जो मेरे ही पैसों पर ऐश करती रही और मेरी बीवी को भूखा रखा। डॉक्टर साहब प्लीज़ उसे बचा लें, ये बहुत कमज़ोर हो गई है। डॉक्टर ने फ़ौरन उसे दाखिल कर लिया और ज़रूरी ड्रिप्स और इलाज शुरू कर दिया। मैं वहाँ कॉरिडोर की एक बेंच पर गिर सा गया। मेरे कानों में माँ के अल्फाज गूंज रहे थे, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। ये बांझ है। या अल्लाह, मैंने क्या गुनाह ऐसा किया था कि जिसकी सज़ा मेरी मासूम बीवी को मिल रही थी? मैंने फ़ौरन ही फ़ोन निकाला और अपने एक दोस्त को कॉल की जो प्रॉपर्टी का काम करता था। यार, मुझे आज रात एक छोटा सा कमरा किराए पर चाहिए, कुछ भी हो, बस साफ़ सुथरा हो। वो हैरान हुआ। तनवीर, तुम कब आए इतनी रात को? सब खैरियत आफियत है? मैंने कहा, हाँ सब खैरियत आफियत है। सब तुम इंतज़ाम करो, बस मैं सुबह पैसे दे दूँगा ना। तो उसे देखता रहा, उसके पास बैठा रहा। उन 2 सालों में उसके चेहरे की सारी रौनक कहाँ चली गई थी? जब वो जागती तो मुझे देखकर डर जाती। अम्मी जी नाराज़ होंगी। मैं मुस्कुराकर उसका हाथ चूमता। अब कोई नाराज़ नहीं होगा, अब सिर्फ तुम और मैं। तीसरे दिन डॉक्टरों ने उसे डिस्चार्ज कर दिया। मैं उसे रिक्शे पर बिठाकर उसके लिए नए किराए के मकान में ले आया, जिसका इंतज़ाम मेरे दोस्त ने किया था। एक छोटा सा 2 कमरों का मकान, बिल्कुल खाली, एक चटाई तक नहीं थी। सदफ ने खाली घर को देखा और फिर मुझे देखा। तनवीर, मैं उसे सहारा देकर अंदर तक ले आया। वो बोली, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से आपका अपनी माँ से रिश्ता ख़राब हो। सदफ, मैंने उसके कंधों पर हाथ रखा। अम्मी जो कर रही हैं वो उनका अमल है, मैं अपना अमल ख़राब नहीं करूँगा। मैंने उसी महीने उसके अकाउंट में माँ के लिए ख़र्च भी भेज दिया। सदफ हैरान रह गई, इतना सब कुछ होने के बाद भी? हाँ, मैंने कहा, क्योंकि वो मेरी माँ है, ये मेरा फ़र्ज़ है। लेकिन तुम्हारा सुकून भी मेरा फ़र्ज़ है। मैं दोनों को साथ लेकर चलूँगा। कुछ माह गुज़रे, मेरी बहन की शादी की तारीख आ गई। एक दिन उसने मुझे छुपकर फ़ोन किया और वो रो रही थी, भाई, अम्मी ने मेरी शादी तय कर दी है। वो मुझे कह रही हैं कि आप उस शादी पर नहीं आएंगे। मैंने कहा, तुम बस तैयारी करो, मैं आऊँगा और तुम्हारा सारा जहेज़ भी मैं ही दूँगा। वो रोते हुए बोली, भाई, आपने अम्मी के भेजे हुए पैसों से सब बना लिया है। अम्मी ने आपके वही पैसे जो सदफ़ के थे। मैंने कहा, खैर कुछ नहीं होता, तुम्हारा भी मुझ पर हक है। मैं वो पैसे नहीं लूँगा। मैं अपनी नई कमाई से तुम्हारी शादी करूँगा। अम्मी को कह देना तनवीर अपनी बहन को खाली हाथ रुखसत नहीं करेगा। मैंने दिन रात मेहनत की। सदफ से भी कहा, सदफ, मेरी बहन की शादी है, मुझे उसके लिए तोहफे लेने हैं। सदफ ने मुस्कुराकर अपना वो छोटा सा सोने का लॉकेट जो उसके गले में था उसने मुझे उतार कर देने लगी। मैंने कहा, नहीं सदफ, अब से तुम्हारी चीज़ें तुम्हारी ही रहेंगी। मैं कमा रहा हूँ ना। मैंने अपनी बहन की शादी पर सारा खर्च खुद किया। शादी वाले दिन मैं और सदफ साथ गए। अम्मी ने जैसे ही हम दोनों को देखा मुंह फेर लिया। अम्मी ने कहा, इस औरत को ले आए हो मुझे जलाने के लिए? सदफ ने पाँव छूने की कोशिश की, लेकिन अम्मी पीछे हो गई और मुझसे कहा कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से। हम दोनों ने अपनी बहन को प्यार किया और खामोशी से वापस आ गए। सदफ रास्ते में फिर रो रही थी। ये आपकी माँ है तनवीर, वो कितनी नाराज़ है। मैंने उसे सीने से लगाया। वो मेरी माँ है, गुस्सा भी उनका हक है, लेकिन इंसाफ करना मेरा फ़र्ज़ है। ज़िंदगी आगे बढ़ने लगी। हम इतने छोटे से घर में बहुत खुश थे। अल्लाह ने हमारी सुन ली थी। वो मेरी माँ है, गुस्सा भी उनका है, उनका हक है, लेकिन इंसाफ करना मेरा फ़र्ज़ है। ज़िंदगी आगे बढ़ने लगी। हम अपने छोटे से घर में बहुत खुश थे और फिर अल्लाह ने हमारी सुन ली। सदफ उम्मीद से थी। ये ख़बर मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी थी। जब मैंने ये ख़बर फ़ोन पर माँ को सुनाई तो वो खामोश रही। फिर बोली, वो चुड़ैल ही होगी ना जिसने तुम्हें मुझसे छीन लिया। अल्लाह जाने, मैंने गुस्से से फ़ोन बंद कर दिया। मैंने फ़ैसला कर लिया कि मैं माँ को ख़र्चा भी भेजता रहूँगा, लेकिन उनके दिल की नफ़रत का इलाज मेरे पास नहीं है। वक्त गुज़रता गया। अल्लाह ने हमें बेटे से नवाजा। मैंने अपने बेटे को गोद में उठाया तो मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। ये वही सदफ थी जिसे मेरी माँ बांझ कहती थी। आज अल्लाह ने उसकी गोद भर दी। मेरी माँ के अल्फाज का खामोश जवाब दे दिया। मैंने सदफ का माथा चूमा। उसने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। जब माँ को पोते की खबर मिली तो वो देखने नहीं आई, मगर मेरी बहन छुपकर हमसे मिलने आई। वो अपने भतीजे को देखकर बहुत खुश हुई। भाई, अम्मी आज भी आपको याद करके रोती हैं, लेकिन उनकी ज़िद उनकी नफ़रत से बड़ी है। मैंने एक ठंडी सांस भरी। आप ही उनसे कहना तनवीर आज भी उनका वही लाडला बेटा है, बस उन्हें इंसाफ करना नहीं सीखा। मुझे अल्लाह से अजर लेना है। अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। आज मेरा बेटा 5 साल का है। हम अपने नए घर में खुशी खुशी रहते हैं।
میں آج بھی اپنی ماں کو ہر مہینے باقاعدگی سے خرچہ بھیجتا ہوں، ان سے ملنے بھی جاتا ہوں۔ وہ مجھ سے ٹھیک سے بات نہیں کرتی، آج بھی مجھے اچھا نہیں جانتی۔ وہ سمجھتی ہیں کہ میری بیوی نے مجھے قابو کر لیا ہے، لیکن مجھے اس سے غصہ نہیں آتا، کیونکہ اگر مجھے اللہ سے اجر لینا ہے تو مجھے اللہ کے حکم پر چلنا ہوگا، اور اللہ کا حکم انصاف ہے۔ میں نے اپنی ماں کو ناراض ضرور کیا، لیکن میں نے کسی کی بیٹی کو جہنم میں جلنے نہیں دیا اور اس کا حق پامال نہیں ہونے دیا، اور یہی میرا سکون ہے، یہی میری فتح ہے، اور میں نے ایک مرد ہونے کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے۔